बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आई नजर डालते हैं अब तक की खुसूसी रिपोर्ट पर। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौंसिल बराए तहफ़्फ़ुज़ आब का क़याम। नाज़रीन, बढ़ती हुई पानी की किल्लत और ज़िया की रोकथाम के लिए आसमा मलिक और मलिक राशिद ने कौंसिल बराए तहफ़्फ़ुज़ आब कायम कर दी है। इफ्तिताई तकरीब में जनरल रिटायर्ड फ़र्रुख बशीर और पैट्रन इन चीफ ताहिर रफ़ीक समेत अहम शख्सियात शरीक हुई हैं। चेयरपर्सन आसमा मलिक ने खबरदार किया है कि पानी की सतह ख़तरनाक हद तक नीचे जा रही है, जबकि चेयरमैन राशिद मलिक ने कहा कि इस मसले को हर फोरम पर उजागर किया जाएगा। तकरीब में नए अहदेदारों और 12 गवर्निंग बॉडी मेंबरान से हलफ भी लिया गया। तो मुझे भी पता चल जाता है कि जी अंदर के हालात क्या हैं, कि ये सिर्फ डिग्री वाले लोग इस अदारे में बैठे हुए हैं कि वाकई गुड रोल मॉडल्स। सो एज ए टीचर, एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं कोशिश करती हूँ जो हमारे इदारे में आइए और जिस तरह की भी फैसिलिटेशन होगी हम आपके साथ हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे काम स्टार्ट कर चुके हैं और अपने प्रोडक्ट्स को हमने बायो मेरा एक पैशन कह लें, एक जिस जगह पे भी मैं जाता हूँ उसके ऊपर मैं जरूर बात करता हूँ, दैट इज लेट्स लुक इनटू आवर नेशनल कैरेक्टर। जो हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, जो हमारे निज़ाम ने थैंक यू। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस्लामियात में इसको ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज वाटर अवेयरनेस वीक्स विद डिबेट्स, क्विज़ेस। रिपीट करना पसंद नहीं करते, जो बातें उन्होंने कर ली है वो काफ़ी है। मैं दो सिर्फ चीज़ों की तरफ इशारा करूँगा। जब ये लोग आए मेरे पास, मैडम आसमा और उनके हस्बैंड, तो मेरे ऑफिस में कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो मेरा थोड़ा सा काम इस पर था कि मैं थोड़ा सा नॉलेज मेरा ज़रूर था इस साइड पे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जिस चीज़ को आप मुझे पैटर्न चीफ बनाना चाहते हैं, लेट्स वी हैव अ स्मॉल रिसर्च, पहले हमें पता चले कि इशू है क्या। और हम बात कैपिटल की कर रहे हैं, तो लिहाजा कैपिटल के उस इशू को पहले हमें डिग आउट करना है, हमें खुद पता हो कि फिर हम दूसरों से बात करें। तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ मैडम और हमारे उस दोस्त की, इन्होंने बहुत थोड़े अरसे में एक अच्छी स्मार्ट रिसर्च की और वो मेरे साथ आके शेयर की। और एक हमने आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ अवेलेबल नहीं था, बट दे हैव मेड अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन टू मी। ये है सर, हियर वी स्टैंड एट द मोमेंट। इस्लामाबाद कहाँ पे था, कहाँ पे है और कहाँ हो सकता है, और वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम, और फिर मैंने कहा था कि इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी लेके आए कि दुनिया की कैपिटल्स में क्या हो रहा है। तो ये इन्होंने सारा काम किया। उसके बाद मुझे खुद अंदाजा हुआ कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही अच्छा नेकी वाला काम भी। और प्लस ये है कि अगर ये सारे लोग इस बात पे इकट्ठे हो रहे हों कि हम इस्लामाबाद के अंदर पानी का जो मसला है उसके हम प्रॉपर सोल्यूशन देंगे, हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, तो मेरे ख्याल में शायद इससे बेस्ट कोई और आपका काम जिंदगी में नहीं हो सकता। इट मीन्स अ लॉट। हमारा जो टैगलाइन है, हम है पानी के मुहाफिज, यानी हम सब ने मिलके अपने इस्लामाबाद के पानी को जो है वो कंजर्व करना है। और इसी के लिए हमने एक काउंसिल की फॉर्मेशन की है। काउंसिल का मेन पर्पज ये है कि तमाम स्टेक होल्डर इस्लामाबाद के जितने भी हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए और एक बेहतरीन मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाए कि हम किस तरह आने वाली नस्लों को साफ पानी और पानी मुहैया कर सकते हैं। जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो नौशीन ने भी बताई, और हम सब जानते हैं, सारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, प्रॉब्लम्स तो सबको पता होते हैं लेकिन सोल्यूशंस बहुत कम लोगों को पता होते हैं। सो इस काउंसिल की फॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी थी कि हम वे फॉरवर्ड डिसाइड कर सकें। आप ये देखें कि पिछले 30 साल में हम कोई डैम नहीं बना सके। ग्राउंड रियलिटी इज वेरी हार्ड, बहुत अलार्मिंग है। अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वाटर स्कार्सिटी के लेवल पे चला गया है, यानी अगले आने बाय द एंड ऑफ 2030 हमारे पास यहाँ पे पानी भी नहीं होगी अपने बच्चों को देने के लिए। कि कैसे पानी बचा सकते हैं। देखिए, अवेयरनेस कैंपेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दो ही तरीके होते हैं, एक तो जो बारिश का पानी है उसको सेव किया जाए, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और दूसरा ये कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर किया जाए। जैसे नौशीन ने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में भी मेंशन किया कि एनुअल डिप्लीट हमारा जो होता है वो 2.5 फुट का जो है वो हर साल हो रहा है, यानी पानी हर साल 2.5 फुट हमारा नीचे जा रहा है। हमारे पास इसको बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हम इसको रिचार्ज करें। तो हम प्रमोट करेंगे वाटर कंजर्वेशन को, सस्टेनेबल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज देंगे
یعنی کس طرح ہم پانی کے جو جتنا پانی ہے اس کو سیو کر سکتے ہیں، جس میں اسمارٹ میٹرز لگائے جا سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موٹر چل رہی ہے، پانی گر رہا ہے، تو وہ الارم سسٹمز ہوتے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی سینسر بند کر دیتے ہیں اس کو. اور سب سے امپورٹنٹ ٹاسک جو ہمارا ہے وہ انگیج کرنا ہے کمیونٹیز کو. کس طرح ہم کمیونٹیز کو انگیج کریں گے، ہم نے سب نے مل کے یہ کام کرنا ہے، اس کو ایک عوامی مطالبہ بنانا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کمیونٹی آن بورڈ آ جائے تو یہ ون ون کمبینیشن ہوتا ہے، اس میں لوز والی کوئی بات نہیں ہوتی. اور یہی چیز ہم نے دیکھا کہ جب نے لفٹ کا کام شروع کیا یا یہ کاؤنسل کا جو کام شروع کیا ہے، اس کی کامیابی اور اس کی اسٹرینتھ ہی جو ہے وہ کمیونٹی ہے. اینڈ ایڈووکیسی کرنا، پالیسی ریفارم پہ بات کرنا. دیکھیں ابھی نوشین نے بھی آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں واٹر کو سیکیور کرنے کے لیے، کنزرو کرنے کے لیے، پرزرو کرنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں، کون کون سے پالیسی ریفارمز ہیں. اگر ہم کینیا کی بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اسمارٹ سسٹمز بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے. انہوں نے کمیونٹی بیسڈ پروگرام کیا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پانی کو سیکیور کیا. اینڈ انفارچونیٹلی ایک طرف ہم تہران کو دیکھتے ہیں جہاں پہ زیرو آ گیا ہے. سو یہ بہت الارمنگ چیز ہے، اور جب تک کمیونٹی اس چیز کو اون نہیں کرے گی، اس پروجیکٹ کو، میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے تو اسلام میں بھی ہے کہ سب سے نیک کام جو ہے، سب سے اچھا صدقہ جو ہے وہ پانی کا ہے. سو اگر ہم پانی بچا جائیں گے، ریچارجبل ویلز بنا جائیں گے، تو ہم اپنی آنے والی نسل، ہر بندہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا، بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے اسلام سب سے اچھی بات جو انہوں نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا آپ کو پتہ وضو کتنے پانی میں ہو جاتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دین ہی ٹولڈ می کہ اسما ایک پیالے سے بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا اور ریپل ایفیکٹ کریٹ کرے گا. اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. آپ یہ دیکھیں کہ اور ابھی وہ 900 سے بھی کم چلا گیا. ہم آخری لوگ ہیں، ہم آخری وہ گروہ ہیں جو اس کام کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ مارجن جو ہے امپروومنٹ کا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم سب نے مل کے یہ کام کر جائیں گے جو ہماری آنے والی نسلوں کو بچا جائے گا. یہاں پہ 2 باتیں میں ضرور کہوں گی کہ جو ہمارا پلان ہے اور آگے کا لائے عمل ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں 100 ریچارجبل ویلز بنانے ہیں کہ ہم اپنے انشاءاللہ ہم سب مل کے چلیں گے تو ہم یہ کیمپین کو اسکولوں میں، کالجز میں، پارلیمنٹ تک لے کے جائیں گے. ہم ایڈوکیٹ طلعت رضوان. واٹر سیونگ سے اتنی کنجوسی تالیوں میں. نظام چودھری صاحب. ایڈوکیٹ ادیبہ. شبان. نینا ملک. عمیرہ لطیف. ایک ہی سرٹیفکیٹ کی تصویر بنانے بعد میں دے رہا ہوں. بس تھوڑا سا جلدی کرتے رہیے. بس ایک ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA, DTV ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix, جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں. So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.